I am Adnan Satem, and I don't want the Chinese to be called pendatang in Sarawak. Otherwise, don't call me Chief Minister. Panggil saya Chief Minister bodoh. I want more money for Sarawak from our oil and gas resources untuk orang Sarawak. If I don't fight for Sarawak, who will? I am the Chief Minister of Sarawak, I will fight for you. Ada pemimpin yang dikenang kerana jawatannya, ada pula pemimpin yang dikenang kerana kata-katanya, dan ada pemimpin yang dikenang kerana keberaniannya. Hari ini kita bakal react satu video pesan Tok Nan untuk Sarawak yang masih bergema sehingga hari ini. Hey ho, assalamualaikum, apa kabar guys? Selamat datang ke BDT Crew, saya BDT. Host Anda akan menemani kawan-kawan semua dalam video hari ini. Dalam video kali ini saya akan react satu video di mana pesanan dan ucapan Allahyarham Tok Nan yang sehingga hari ini masih menjadi perbualan rakyat Sarawak sendiri. Apakah sebenarnya misi dan visi beliau untuk Sarawak? Dan mengapa masih ramai anak Sarawak yang merindui kepimpinan beliau? Dan kira-kira apa pesanan yang disampaikan oleh beliau untuk rakyat Sarawak, untuk selalu dikenang, untuk selalu dijadikan sebagai peringatan. Tonton sampai tamat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Coba komen berapa ramai orang Sarawak dan Sabah yang sedang menonton video ini guys, oke? Tanpa buang-buang waktu, mari kita nonton bersama video ini guys. Let's go, 1, 2. I am Adnan Satem, Adnan Satem, and I don't want the Chinese to be called pendatang in Sarawak. Wow. You are citizen of Malaysia, anak Sarawak, like everybody else. Tegas. I am Adnan Satem. I refuse to have a government when there is no Chinese in that government. Chinese are not pendatang. They are born here, they are bred here, they go to school here, have their girlfriend here, they marry here, they have their children here, then they get sick here, and they die here, and they're buried here, like everybody else. So treat them equally like all these. I'm not very happy with some of these federal forms, when they just say Chinese, Indian, Malay, and lain-lain. Dan lain-lain. How can you regard the Iban, Badayu, and Orang Ulu as lain-lain? Sarawak is not a state within Malaysia. It is party to the formation of Malaysia. Oh, hebat. The Malaysia Agreement has been eroded in some respects over the last 50 years. And I want those powers back. We're just asking for what is constitutionally ours. Freedom of religion. Leave them alone. I don't want to play God and tell the people how to worship their God. Let them practice the religion the way they usually do. Specifically, you can use the word Allah anytime you want. We don't want UMNO here. Neither do we want DAP or PKR or PAS. We don't want to be subject to the practices of some political parties. Kita kenapa Sabah saja yang ada. Guys, jadi ini pesan daripada Tok Nan sendiri, Allahyarham Tok Nan. Jadi kalau saya lihatlah dari pendapat saya pribadi, beliau ini merupakan seorang pemimpin yang tegas guys, dan tidak resis, tidak melebih-lebihkan mana-mana suku. Dan jadi kalau Sarawak, tinggal di Sarawak, semua rakyat Sarawak. Tidak kira Chinese, Iban, Bidayu, Melayu Sarawak apa semua. Tidak kira Kedayan, Dayak. Tidak kira semua rakyat Sarawak. Semua Sarawakian. Jadi ini yang saya dapat lihat kan, tidak ada di pemimpin hari ini nih yang tidak banyak
sekarang memang ramai pemimpin, tapi tidak seperti Tok Nan yang berani bercakap, berani mengeluarkan pendapat seperti ini. Jadi ini satu tokoh yang saya rasa harus diangkat dan anak muda harus kenal sama beliau, guys. Ini pendapat saya pribadi lah. Jadi daripada kita dengar dia punya hujah tadi, ini baru sedikit nih, nanti kita sambung lagi video kan. Kebebasan beragama itu kan di Sabah dan Sarawak tidak ada sekatan, jadi sebab itu dia tolak parti-parti luar, terutamanya Parti Malaya UMNO dan PAS ini. Jadi saya sangat kagum lah ada pemimpin yang berani seperti ini. Ini di Sarawak, guys. Jadi mungkin salah satu sebab kenapa Sarawak hari ini berada di mana Sarawak hari ini, karena mempunyai pemimpin yang berani seperti ini, tegas, dan tidak ada perpecahan parti politik. Tidak salah saya, kalau saya salah tolong betulkan. Di Sarawak cuma ada satu parti GPS, guys. Dan itu, kita bukan sentuh soal politik, tapi pengetahuan. Jadi kalau kalian lebih tahu, lebih arif, saya pun kurang pengetahuan tentang politik nih. Jadi kalian boleh komen di ruang kolom komentar di bawah. Apapun, saya sangat salut dan respect sama Tok Nan. Give me a big mandate so that I can speak up to Kuala Lumpur. You listen to me. I represent Sarawak. Oh. Mewakili I Sarawak. am Adnan Khatem. And I keep my promise. Saya teringat satu pepatah Iban, guys, agi hidup agi ngelaban, guys. Selagi hidup selagi melawan. Jadi saya rasa memang Otherwise, don't jiwa call me pahlawan Chief itu Minister. adalah Panggil saya Chief Minister bodoh. I want more money for Sarawak from our oil and gas resources. Untuk orang karena beliau bersuara. If I don't fight for Sarawak Sarawak, who will? di mana hari ini, guys? I am the Chief Minister of Sarawak. I will fight for you. Otherwise, don't call me Chief Minister. Salut. Panggil saya Chief Minister bodoh. Respect lah. Berkelahi pasal agama, berkelahi pasal bangsa. Saya malangkan kita situ, orang Kristen, you are welcome to use the word Allah anytime you want. Sarawak Tidak adalah jadi contoh masalah terbaik lah bagi saya. Di Sarawak. Jangan ikut tidak di Semenanjung. Nak boleh tu, nak boleh ya, macam-macam nak boleh. Semua tidak boleh. Bukan kerana saya gila pangkat. Apa nak saya gila? Menteri Kuala Lumpur sudah, Menteri sini sudah, MP sudah, Adun sudah. Jadi tak ada niat yang lain. Sesudah 5 tahun kita pension lah, sudah lah. Sudah No 5 more. tahun pensiun. I'll do it. I have been in politics for the last 40 years. 40 tahun. Cukup lah. I want to look after my old wife and my grandchildren My old and wife. so on. So I hope, she's been complaining lah. I cannot perform at night and so on. Tapi Puan Sri sangat supportive ya. Of course. Ada di sini kan. Of course. There's nothing like a very supportive wife. And she has been almost perfect. Jadi bagi saya itulah sebuah pesan tokoh yang bagi saya sangat berwibawa, yaitu Adnan Satim atau Tok Nan Allahyarham. Jadi banyak yang kita boleh ambil daripada ini, guys. Jadi ambillah positif daripada video-video yang saya react ini, dan betapa bagusnya kalau semua negeri mempunyai pemimpin yang berani bersuara untuk rakyat seperti ini. Kalau menurut pandangan dan pendapat saya, Sarawak berada di mana Sarawak berada sekarang karena beliau mula bersuara dan disambung pula dengan kelantangan suara Abang Jo. Jadi ini betul-betul bikin saya rasa gemetar nih jantung nih bila dengar dia punya hujah, dia punya peringatan, dia punya pesan untuk rakyat Sarawak sendiri. Jadi di Sarawak tidak ada isu resis, tidak ada isu agama, tidak pernah. Jadi itu yang kita mau untuk Borneo sebenarnya, Sabah dan Sarawak. Betapa bagusnya kalau kita dapat ambil pesan-pesan tersebut, guys. Tidak ada resis. Jadi Sarawak juga satu-satu negeri yang kalau saya tahu lah, setahu saya yang menolak UMNO dan PAS masuk. Jadi itulah kenapa orang dapat tadbir negeri Sarawak ini dengan begitu bagus kalau menurut pandangan saya. Jadi sebelum saya mengakhiri video reaction kali ini, guys, satu yang Tok Nan tinggalkan untuk kita renungkan bersama pesan dia. Kalau menurut pandangan saya, Tok Nan mungkin sudah tiada, tapi kata-kata dan perjuangan daripada beliau masih tetap hidup di hati rakyat Sarawak.
Kalian setuju atau tidak? Komen di ruang kolom komentar di bawah. Sama ada kita bersetuju atau tidak dengan pandangan beliau. Satu perkara yang susah untuk dinafikan adalah keberanian dan kelantangan beliau bersuara sebagai seorang pemimpin Sarawak. Tapi itulah keberanian dan kelantangan beliau bersuara itu demi cintanya kepada negeri Sarawak sendiri, guys. Jadi persoalan dia sekarang ini bukan lagi apa yang beliau boleh lakukan untuk Sarawak, tapi apa yang rakyat Sarawak boleh lakukan untuk meneruskan impian dan perjuangan Tok Nan sendiri. Dan ucapan-ucapan dan peringatan beliau tidak terhenti sebagai setakat satu ucapan saja. Saya rasa kita di Sabah ini pun, kalau ada orang Sabah yang menonton, kita boleh ambil iktibar ataupun moral daripada pesan-pesan beliau nih. Jadi saya rasa sampai di sini dulu video pada kali ini. Moga video yang saya bawakan ini mengedukasi dan memberikan sedikit pengetahuan tentang siapa Allahyarham Adnan Satim ataupun Tok Nan ini, guys. Jadi terima kasih yang sudah menonton sampai di sini. Moga-moga bermanfaat, mengedukasi, dan sampai kita ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih guys sudah menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Ingat, jangan mudah percaya. Salam gokok dan assalamualaikum guys.